जय जगन्नाथ स्वागत के स्टडी सेंटर को आपण माने स्वागत। आशा करूँ आपण माने समस्ते भलरे थिबे। बहुत कम समय भितर सहजरे किपरि आमे इंग्रजी कहि परिबा से विषय रे किछि शॉर्ट सेंटेंस पढ़िबा। मु किछि जानिनी, आई नो नथिंग। आई नो नथिंग। मिछरे कहूथिली, आई वाज लेइंग। मिछरे कहूथिली, आई वाज लेइंग। मु किछि चाहे नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग। आई डोंट वांट एनीथिंग। वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पागल हुअनी, डोंट गेट मैड। पागल हुअनी, डोंट गेट मैड। दूरता बजाय रखंतु, मेंटेन डिस्टेंस। मेंटेन डिस्टेंस। से मो विरुद्धरे अछंती, ही इज अगेंस्ट मी। से मो विरुद्धरे अछंती, ही इज अगेंस्ट मी। बहुत मजा, लॉट्स ऑफ फन। बहुत मजा, लॉट्स ऑफ फन। तुमे भात खाइब की, विल यू ईट राइस। तुमे भात खाइब की, विल यू ईट राइस। मते भात भल लगे ना, आई डोंट लाइक राइस। आई डोंट लाइक राइस। मते भात भल लगे ना। तुम बापा कौन करंती, व्हाट डज योर फादर डू। तुम बापा कौन करंती, व्हाट डज योर फादर डू। मु तुमको हराइबा को चाहेनी, आई डोंट वांट लॉस यू। मु तुमको हराइबा को चाहेनी, आई डोंट वांट लॉस यू। मते पुराना गीत भल लगे, आई लव ओल्ड सॉन्ग्स। मते पुराना गीत भल लगे, आई लव ओल्ड सॉन्ग्स। बहुत भल पाइबा, लॉट्स ऑफ लव। बहुत भल पाइबा, लॉट्स ऑफ लव। एहा होई गला, इट्स डन। एहा होई गला, इट्स डन। आपण समस्तंकु धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपण समस्तंकु धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कि सुंदर ना, व्हाट ए प्रिटी नेम। कि सुंदर ना, व्हाट ए प्रिटी नेम। ये के, हु इज दिस। ये के, हु इज दिस। ये मु, इट्स मी। ये मु, इट्स मी। मु भाबिली तुम भौणी, आई थॉट योर सिस्टर। मु भाबिली तुम भौणी, आई थॉट योर सिस्टर। से मो परी नुहे, सी इज नॉट लाइक मी। सी इज नॉट लाइक मी। से मो परी नुह। सबु समय रे, ऑल द टाइम। सबु समय रे, ऑल द टाइम। सोमवार दिन आपण को देखा देबी, सी यू ऑन मंडे। सोमवार दिन आपण को देखा देबी, सी यू ऑन मंडे। एहा पूर्वरु होई सारिछि, इट्स ऑलरेडी डन। एहा पूर्वरु होई सारिछि, इट्स ऑलरेडी डन। प्रतिदिन सकाळे मु उठे, आई गेट अप एवरी मॉर्निंग। प्रतिदिन सकाळे मु उठे, आई गेट अप एवरी मॉर्निंग। तुमर ध्यान केउठी, वेयर इज योर अटेंशन। तुमर ध्यान कोउठी,
Where is your attention? ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି. I was a little distracted. ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି. I was a little distracted. କେଉଁ କାରଣରୁ? For what reason? କେଉଁ କାରଣରୁ? For what reason? ସେ ବହୁତ ସରଳ. He is very simple. ସେ ବହୁତ ସରଳ. He is very simple. ମୁଁ ତାର ଓଲଟା. I am the opposite of her. ଲଗାଇଲେ ବି ହେବ. I am the opposite. ଏହା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା. It is so cold. ଏହା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା. It is so cold. କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ. No need to say. କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ. No need to say. ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ରଖ. Remember your promise. ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ରଖ. Remember your promise. ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖ. Look this picture. ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖ. Look this picture. ଏହାକୁ ଛୁଅ ନାହିଁ. Don't touch it. ଏହାକୁ ଛୁଅ ନାହିଁ. Don't touch it. ସଦାବେଳେ ହସୁଥାଅ. Always smiling. ସଦାବେଳେ ହସୁଥାଅ. Always smiling. କୋଉଠି ଲୁଚିଛ? Where are you hiding? କୋଉଠି ଲୁଚିଛ? Where are you hiding? ମୁଁ ଖୋଜି ପାଉନି. I could not find. ମୁଁ ଖୋଜି ପାଉନି. I could not find. ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜ. Search everywhere. Everywhere ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ. Search everywhere. ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜ. ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ. I have no patience. ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ. I have no patience. ଫୋନ୍ ଉଠାଅ. Pick up the phone. ଫୋନ୍ ଉଠାଅ. Pick up the phone. ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣିପାରୁନି. I can't hear you. ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣିପାରୁନି. I can't hear you. ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ କର. Call again. ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ କର. Call again. ଫୋନ୍ କାଟିଦିଅ. Hang up the call. ଫୋନ୍ କାଟିଦିଅ. Hang up the phone. Hang up the call. Sorry. ଆପଣ ଏକାକୀ? Are you alone? ଆପଣ ଏକାକୀ? Are you alone? ତୁମେ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ? Do you know how to cook? ତୁମେ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ? Do you know how to cook? ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣ. Bring some chocolates for me. ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣ. Bring some chocolates for me. ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖନ୍ତୁ. Remember your password. ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖନ୍ତୁ. Remember your password. କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି? Need any help? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି? Need any help? ସେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି. She is going home today. ସେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି. She is going home today. ସେ କେଉଁଠିକାର? Where is she from? Where is she from? ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ. ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ.